Harry Hole je protagonista serijala kriminalističkih romana koji broji 12 knjiga koje je napisao norveški pisac Jo Nesbø. Harry je izvanredan i obsesivno vođen detektiv koji u svojim istraživanjima često koristi neortodoksne i ponekad nelegalne metode. Njegov glavni porok je alkohol kojeg kroz serijal pokušava da ostavi, ali uglavnom neuspješno, zbog čega je sklon depresiji i stresu, što ponekad negativno utiče na njegovo mentalno zdravlje. On ima nekoliko prijatelja i često je u sukobu sa kolegama na poslu. Rođen je u Oslu 1965. godine gdje i radi. Ima mlađu sestru sa Downovim sindromom za koju je prilično vezan. Kada je imao 20 godina, majka mu je umrla od raka, te nije imao pretjerano bliske veze sa svojim ocem, bivšim učiteljem. Harrya prvi put upoznajemo u romanu Šikniš, koji predstavlja plod početničke euforije koja nosi obilježja mjesta u kojem je nastala, te su u njoj primjetne izvjesne početničke greške, koje se mogu zanemariti s obzirom da je Jo Nesbø kreirao jednu svježu i zanimljivu priču. U ovoj knjizi kriminalistička policija u Oslu šalje inspektora Harrya Hulea u Sidney u Australiju da prati istragu jednog ubistva. Harry ima odriješene ruke da pomogne u istrazi, ali i jasno naređenje da se kloni nevolja. Žrtva ubistva je 23-godišnja Norvežanka, relativno poznata ličnost u svojoj domovini. Harry, međutim, nije rođeni posmatrač, te se brzo sprijateljuje sa detektivom koji radi na slučaju, kao i sa jednom svjedokinjom. Kako istraga odmiče, oni otkrivaju da je to ubistvo samo posljednje u nizu nerasvijetljenih zločina psihopate koji plete svoju mrežu širom Australije. Nakon slučaja u Australiji, Harry u sljedećem romanu koji nosi naziv Johari odlazi u Aziju u kojoj mu je sve nepoznato, njezina 1000-godišnja tradicija, njezine tajne, njezin kriminalni milje. Još uvijek jednako ciničan i emotivno povrijeđen, Harry Hole se hvata u koštac sa tom drevnom kulturom zahvaćenom dubokim promjenama. Razlog zbog kojeg Harry ide u Tajland je taj što je norveški ambasador pronađen mrtav u motelskoj sobici u Bangkoku sa raskošno ukrašenim tajlandskim nožem zabodenim u leđa. U njegovom automobilu na parkiralištu otkriven je kovčeg jezivog sadržaja koji bi mnogima mogao nauditi. On je bio veoma dobar pouzdanik i stranački prijatelj predsjednika vlade u Oslu i ne bi bilo dobro da se pročuje da je u inostranstvu posjećivao bordele i još pri tome ubijen u jednom. Oslo želi da izbjegne skandal i to je razlog da se ovaj slučaj istraži u tajnosti. Međutim, Harry Hole je jednostavno spreman da se suprotstavi svima kako bi istjerao istinu na vidjelo, bez obzira o kome se radi i kakav mu je status u društvu. Tajnost mu i nije baš jača strana. Sljedećih 10 knjiga u ovom serijalu se odvija uglavnom u Oslu i u njima Harry Hole ima posla sa raznim serijskim ubicama. U knjigama Crvendač, Nemeza, Đavana zvijezda, Spasitelj i Snjegović, Harry Hole je predstavljen kao inspektor osloanske policije i kroz spomenute knjige je uspio da riješi dosta teških, brutalnih i neprijatnih slučajeva. S obzirom da se radi o prilično mračnim slučajevima koji iz knjige u knjigu postaju sve mračniji, to će Harryu prouzrokovati dosta trauma, te fizičkih i mentalnih posljedica, što će dovesti do toga da on na kraju napusti policiju. Nakon svega, u knjizi Leopard, Harry je napustio sve i otišao u Hong Kong, gdje živi sakriven od svih i ne želi da bude pronađen. Međutim, u Oslu se pojavljuje novi, još brutalniji serijski ubica. Nema tragova, policijska istraga tapka u mjestu, a Harrya, jedinog čovjeka koji bi mogao pomoći, niko ne može pronaći. Nova inspektorica u policiji u Oslu, Kaja Solnes, je dobila zadatak da pronađe Harrya i dovede ga u Oslo. Također, ovo je knjiga u kojoj se pojavljuje i Harryjev otac. Nakon slučaja Leopard, Harry Hole je ponovo napustio Oslo. U knjizi Fantom, Harry Hole se nakon dugo vremena ponovo vraća u Oslo kako bi istražio novi slučaj. Problem je u tome što je taj slučaj zaključen, a osumnjičeni je u zatvoru. Policija ne želi njegov povratak. Kada mu odbiju dozvolu da ponovo pokrene istragu,
Harry uzima stvar u svoje ruke, otkrivajući trag nasilja i zagonetnih nestanaka koji su promakli policiji. Na svakom koraku Harry je suočen sa zidom šutnje. Ni kriminalci ne žele njegov povratak. Ali Harry nije jedini koga zanima ovaj slučaj. Otkako je izašao iz aviona, neko budno prati svaki njegov korak. Hugh Nesby nam kroz knjigu Fantom predstavlja drugačijeg Harrya, koji više ne radi u policiji i koji se sada suočava sa drugim problemima. Hugh Nesby sa svakom narednom knjigom stavlja Harrya u sve težu i težu situaciju, a to se nastavlja i u knjigama Policija, Žeđ i Nož, koje na neki način zatvaraju priču o Harryu Huleu. Hugh Nesby nam kroz posljednje knjige ovoga serijala pokazuje svoju nevjerovatnu sposobnost stvaranja zapleta, kojim čitatelja uspješno navodi da sumnja gotovo u svakoga, stvarajući mrežu slojevitih likova od kojih svaki ima barem jednu tajnu koja će vas natjerati da se zapitate da li je on možda negativac u ovoj priči. Što se tiče redoslijeda čitanja ovoga serijala, preporučio bi vam da čitate ovim redoslijedom, ali to naravno nije obavezno. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.